Voilà, salam alaikum. Abe haketo. Bon, obe kanga video signalé, mais abe keri bla. Abe keri bla. Parce que ambu ninkandi. Ambu ninkandi, abe keri bla. Voilà, video yanta dabla. Anta dabla. Bubu e tiene munu ke mali kono. O de bena yira ula sisa. Voilà, video yin. E moro munu be kene kono ka nini au fe. Obe keri bla. Parce que obe kanga video signalé quoi. O yenga kontu mine o kelenye. Nga page min fana donna ni compte wɛrɛ ye kɔnɔ bon o bɛ k'an ka page fana signalé voilà o bɛ kɛri bila s'il te plaît mɔgɔ minnu bɛ kɛnɛ kɔnɔ o tɛ fɛ yɛrɛ de anw ka kuma Facebook sanfɛ tuguni parce que n'an kumana a b'u sɔgɔ a bɛ dugu la a b'u nin tɔɔrɔ c'est pour cela que n'i y'o ye page signalé la dɔ wɛrɛ tɛ dɛ juguya don n'i y'o ye page signalé la cela veut dire que e sera o la de sinon n'i ka video tɛ fɛn k'o la o t'a signalé ni nafa t'i ka video la o tɛ s'a ma. Voilà, ka ɲini aw fɛ s'il te plaît aw bɛ kɛri bila voilà n tun bɛ video la sa o y'a tigɛ n ka page ça fait tile joli hali n tun tɛ se ka don Facebook kɔnɔ tu as vu bon n obligera ka stratégie dɔ de ta ka se ka don n ka page kɔnɔ voilà a bɛ kɛri bila ne balimaw kuma bɛ Bubu Sise de kan Bubu Sise ka mara a kɛra e ɲɛna a kɛra ne ɲɛna maliyɛnw ye mun sɔrɔ u ka mara kɔnɔ foyi u dun ta kun tun ye baara de k'u ka baara kɛ faso kɔnɔ baara min bɛ hɛrɛ lase ne ni e ma o si man jugu dɛ o si tɛ basi n'u ma se ka baara kɛ o tɛ kojugu dɛ mɛ ne ni e ka wari min dir'u ma k'u ka baara kɛ o y'o fana suɲa o de dimi bɛ ne la o de bɛ ka ne tɔɔrɔ ne tɛ se k'a supporter cogo si k'an ka wari d'i ma k'i ka ji di yan ji ma sɔrɔ wari fana tɛ yen o tigilamɔgɔ de bɛ banjanbilaya la o tigilamɔgɔ de bɛ avion kɔni su ni tile n'a tɛ moti a bɛ jɛnɛ n'a tɛ jɛnɛ a bɛ ɲɔrɔnbuye fɛ n'a tɛ buye fɛ a bɛ kayi il est où le justice o de la ni ne y'aw ye ni ne ye an ka juge ye video mani minnu ye nɛnini kɛ an b'u minɛ an bɛ taa ne bɛ yɛlɛ de quoi walima ko mahin welela o y'a don ta o y'a bɔ ta ne bɛ yɛlɛ de maliyɛndenw mago bɛ mun de la 100% maliyɛn u mago bɛ mun de la tiɲɛnikɛlaw ka minɛ k'u don kaso la ne bolo o de ye sariya ye mais pourquoi o tɛ ka kɛ il y a quelque chose que moi j'arrive pas à comprendre pourquoi président kunturu sera ka bɔ yen mais ministre ma se ka minɛ mali kɔnɔ o bɛ ka ne dabaliya ban quoi ko dalilu tɛ yen ko min b'a yira k'u ye sonyɛni kɛ mais dalilu kɔni bɛ yen ko wari bilala kɛsi kɔnɔ dalilu kɔni bɛ yen ko maliyɛnw ye impôt sara dalilu bɛ yen ko maliyɛnw bɛ ka taxe sara dalilu bɛ yen ko maliyɛnw bɛ ka salen sara sugu kɔnɔ o wari bɛ min la question est là ça t'est passé dɛ Dagiri Fofana n ka foli bɛ k'i fo k'i waleɲuman dɔn Dagiri Fofana on est ensemble mɔgɔ fɛn fɛn bɛ kɛnɛ kɔnɔ k'aw bɛɛ lajɛlen fo a tɛ passé dɛ n'a ka di zuzu ninnu ye u ko aw minɛ n'a man d'u ye u kana aw minɛ bilahi le peuple souverain don n'a nataw la an bɛɛ lajɛlen bɛ fara ɲɔgɔn kan an bɛ taa Bubu ka so k'a minɛ k'a ku tigɛ kosɛbɛ devant le peuple an bɛ taa Bube ka so k'a minɛ k'a ku tigɛ devant tout le monde an bɛ taa comment ça s'appelle cɛ in tɔgɔ Jarasuba an bɛ t'o minɛ fo Fana ka jigin a kan Mali Mali an bɛ jɔn minɛ Bakari Tireta an bɛ jigin a kan Mali Mali o bɛɛ ye sonyɛni kɛ Musa Jawara min b'aw bolo kaso la an bɛ taa bɔ kaso la ka jigin a kan Mali Mali i ɲɛ b'o la n'o wulila u bɛ taa Bakari Togola de minɛ se tɛ o ye o mana wuli dɔrɔn Bakari Togola welela Kasa welela Bakari Togola welela mɔgɔ minnu ye Bakari Togola ɲɔgɔn kunu k'a kunu Bakari Togola ye nafolo min suɲa mɔgɔ minnu ye o fa n'o ba kunu mɔgɔ minnu y'an ka sɔrɔdasiw lase saya ma mɔgɔ minnu ye maliyɛndenw lase jolibɔ ma wari min dir'u ma k'u ka blindé san u taara carton de san sous facturation a ye mɔgɔ joli lase saya ma est ce que ni wari tun donna blindé la ne ma fɔ ko saya tun tɛ kɛ dɛ mais est ce que a tun bɛ kɛ tan ni ninnu hakili tun bɛ Mali la est ce que motikaw bɛ bɔ moti ka na ɲaman sanfɛ falajɛ wa ayi u y'a bɛɛ suɲa ɲana o mɔgɔ kelen de bɛ campagne na bi nin ye ne dabaliya ban dɛ nin bɛ ne tɔɔrɔ quoi nin bɛ jouer ne kan bilahi ne ɲa ka Bubu Sise yala la Mali kɔnɔ moi ça me fait très mal hɔrɔnya ni danbe kɔnɔ jamana o jamana ni sariya tɛ yen o jamana bɛ komi tonbo quoi jamana o jamana ni kiiri tɛ ka tigɛ a tigɛ cogo la o jamana bɛ komi fufalaki ko olu bɛ n ye dɔ ka video lamɛn o don a ko CNT bɛna fara ɲɔgɔn kan ko sariya min tun bɛ yen ni Bubu y'a ta ani IBK ni zone den fɛn fɛn tun bɛ assemblée kɔnɔ o waati k'o ye sariya min ta ko minisiri tɛ se ka minɛ cogo dɔ la a donna ta a bɔra ta
ministre hadamaden tɛ wa hadamaden tɛ ministre ya jɔn de y'a kɛ ministre ye n ko jamana kɔnɔdenw don jɔn de ka wari tun b'a bolo ministre la n ko jamana kɔnɔdenw don n'a ye olu ka wari suɲa n'olu wulila kama kɛlɛ ne yɛrɛ t'a dɔn nin ko yɛrɛ bɛ ka tan ta kun min na quoi ne yɛrɛ t'a dɔn nin ko in bɛ ka tan ta kun min na quoi n'a ka di aw ye a ye bubu minɛ n'a man di aw ye a y'a to yen walahi jamana kɔnɔdenw ni bɛ tɔɔrɔ ka se degré dɔ la juge tɛ se k'u kunbɛn procureur tɛ se k'u kunbɛn papaga tɛ se k'u kunbɛn o bɛ wuli fɛn min ka d'u ye o b'a kɛ jamana kɔnɔ papaga tɛ bɔ a la n'i y'a mɛn ko juge mɔgɔ de y'i bila yen n'i y'a mɛn ko procureur mɔgɔ de y'i bila yen n'i y'a mɛn ko pititi patata mɔgɔ de b'aw sara aw bɛ balo jamana kɔnɔdenw de ka impôt la mais pour ka baara tɛ ka taa kɛcogo la je comprends pas o mana wuli Bakari Togola welela Bakari Togola welela siɲɛ joli an y'o o ye mais mɔgɔ minnu ye tiɲɛniba kɛ pour que olu tɛ wele la question est là IBK y'an bali kɛnɛya la cabinet dira o ma IBK y'an bali dumuni na cabinet dira a ma IBK y'an bali fɛn bɛɛ la ka cabinet d'a ma ka tila ka mɔgɔ naani ta k'o d'a ma baara la faso nafolo de bɛ kɛ k'o tigi sara IBK bɛ don avion min kɔnɔ ka taa furakɛ faso nafolo de bɛ kɛ k'o sara or que mɔgɔ min ye jamana kɔnɔdenw faga o de filɛ bɛndiya la vraiment c'est décevant la honte totale waati min na Mauritanie président bɛ kaso la waati min na Afrique Sud président bɛ kaso la waati min na France président bɛ kaso la waati min na i y'a faamuya b'a la diɲɛ jamana ɲɛnamaw bɛ ka tiɲɛnikɛlaw minɛ anw fɛ n'u wulila dɔrɔn u b'u t'u soni gɛngɛ gɛribu de la gɛribu Bakari Togola a ma kalan fɛn t'a bolo foyi Bakari Togola yɛrɛ kelen tɛ se ka nin wari in dun jɛgɛbaw bɛ yen zonbaw kolow bɛ yen nɔ olu bɛ bɛndiya sugu bɛɛ la bubu bɛ ka avion ta ka taa malidenw kun kari ɲɔgɔn na bubu bɛ ka avion ta ka taa fantanw cela veut dire que ka taa wari di olu ma bon nin ko ninnu laban bɛ kɛ mun ye guerre civile jamana kɔnɔ bubu ni bube bɛ cogo min na imagine n bɛna video k'a la sa a b'a ye o don bubu taara dugu dɔ la n t'a dɔn ko moti de walima wolola jɛnɛ de je sais pas quoi mɔgɔw bɔra k'o tɛ bubu fɛ a bubu ye wari di mɔgɔ minnu ma olu fana bɔra a ko mɔgɔ minnu bɛ k'a fɔ k'o tɛ bubu fɛ u y'u ɲɛsin olu ma bon nin laban bɛ wolo mun de la Mali kɔnɔ ne balimaw nin laban bɛ wolo mun na a bɛ wolo tiɲɛni na a bɛ se ka wolo saya yɛrɛ la saya bɛ se ka bɔ a la jolibɔn bɛ se ka bɔ a la fɛn bɛɛ bɛ se ka bɔ a la mais yan'a ka se nin bɛɛ ma mais pourquoi bilakoro fara saba bɛ yala la Mali kɔnɔ c'est ça que j'arrive pas à comprendre bilakoro fara saba ani ne jɔlen ɲɔgɔn kan n b'a minɛ ka kusi don a la k'a minɛ ka taa bila dingɛ kɔnɔ race balayira de l'homme tranquille depuis Paris ani ne jɔlen ɲɔgɔn kan Bubu Sise bilakoro fara saba n bɛ kusi don a la k'a minɛ ka taa bila soni dɔ kɔnɔ ka da sɔgɔ a da la ye pas para a tɛ se k'a kɛ ka faw ka wari suɲa ka faw lase saya ma ka dugukunturu lase jenini ma ka mɔgɔw bila ka taa tunga la k'an denw bali kalan na k'an bali kɛnɛya la k'an bali lakana la k'an bali fɛn bɛɛ la o bilakoro fara saba bɛ yala la Mali kɔnɔ on dirait que ala y'ale dilan ministre anw genge an yɛrɛ ka wari k'a d'a ma k'a ka ji d'a ma an ka wari d'a ma k'a ka dun ka fa d'a ma k'an ka wari d'a ma k'a ka kalan di an ma a y'o bɛɛ kari a badingɛ kɔnɔ n'i ye nin fɔ k'i ma lamɔ zon bɛ bonya dugu jumɛn kɔnɔ ne ye nin fɔ k'a ye mɔgɔba nɛni mɔgɔba ye jɔn ye ne ye nin fɔ non k'a ye minisiri kɔrɔ nɛni minisiri min ko mɔgɔ bɛ bonya ka da i ka kɛwale de kan kɛwale o de bɛ maanifin kɛ maaba ye kɛwale o de bɛ maanifin kɛ maaba ye mais bilakoro fara saba zonden le plus sale corrompu du monde ni n y'a bonya ala kana hɛrɛ kɛ ɲɛ bilahi ni n y'a bonya ni n siranna ko ni n y'a kukala tɔgɔ fɔ ko n bɛ taa kaso la ni n siranna ko ni n y'a a nazumɛ tɔgɔ fɔ ko n bɛ taa kaso la ala cela veut dire que ala kana hɛrɛ jigin kan quoi ala ka sanpɛrɛn jigin kan bilahi imagine n'a taara non mais ko ne yɛrɛ a taara dugu dɔ la ko moti olu fana b'a la Bubu Sise dɔw b'a la an t'i fɛ dɔw b'a la an b'i fɛ mais vraiment c'est décevant Bubu Sise Mali mara san joli 8 ans Malienw ye mun sɔrɔ tɔɔrɔ Malienw ye mun sɔrɔ ɲani Malienw ye mun sɔrɔ dusukasi est-ce que kuma da yɛrɛ bɛ nin bolo Mali kɔnɔ wa Bubu Sise kan ka kuma Mali kɔnɔ tuguni wa ni hɔrɔnw don kabila kɔnɔ est-ce que a kan ka kuma wa fɔlɔ n'a tun fɔra par exemple sisan fɔlɔ n'a tun fɔra du kɔnɔ a ko karisa den ye sonyɛli kɛ bilahi fo kabila bɛ maloya
fɔlɔ n'a tun fɔra e ko karisa ka du kɔnɔ ko olu de nana anw ka fɛn suɲɛ surɔ an ye karisa den minɛ an ka du kɔnɔ suɲɛni na kabila bɛ maloya o du yɛrɛ denw hali n'o bɛ tɛmɛ kare kɔnɔ u b'u kun biri mɔgɔ kelen pe de suɲɛni kɛ o bɛ maloya kabila kɔnɔ imagine anw fɛ bi cɛ kelen min ye miliyari détourné mali kɔnɔ des milliards des centaines de milliards o de bɛ yaala la faso avion kɔnɔ ni ne y'a ye ko ye Mahin Watara wele ko a ye ala ta fɔ kuranɛ fɛn min bɛ kuranɛ kɔnɔ k'a y'a fɔ ko ye Mahin Watara wele k'a ɲininka mais pourquoi o tɛ Bubu wele k'a ɲininka pourquoi o tɛ Bubu wele k'a ɲininka pourquoi o tɛ IBK wele k'a ɲininka mandat dara Karim Keita ka bientôt 2 mois Karim Keita bɛ min là tu vois que connerie dɔ bɛ yen tu vois que fɛn dɔ bɛ yen i bilakoro fara saba tɛ se mɔgɔ si la mali kɔnɔ a ma mɔgɔ si dilan a tɛ mɔgɔ si ka nasɔngɔ sara maliyɛndenw de y'a ta k'a kɛ minisiri ye a y'an ka nafolo bɛɛ suɲa o bɛ yala la mali kɔnɔ mun de bɛ an ka zuzuw mun de bɛ n'aw tɛ k'a fɔ aw ye bandaw nana a ma se k'u minɛ ninnu fana nana sa bientôt kalo 2 zone ninnu bɛ min moi ça me fait mal ça me fait très mal waati min na jamana ɲɛnamaw bɛ k'u ka zo minɛ k'u don kaso la anw fɛ hali minisiri hali député olu tɛ ka minɛ vraiment c'est décevant Bubu ka suɲɛni wolola fɛn min na n bɛna k'a la sa i bɛ kasi Bubu ka mara wolola fɛn min na n bɛna k'a la ni ne ye o mɔgɔ kelen ye ko n'a taara Moti ko Motikaw bɛ bɔ ka tɛgɛrɛ fɔ Mali k'i yɛrɛ ka gɛlɛya san i fagabaga i sogo dunbaga subagaden bɛ an ka avion kɔnɔ subagaden a bɛ an ka avion kɔnɔ ka taa Moti ka taa Gawo ka taa Ɲɔrɔnbuye fɛ subagaden zonden mɔgɔ bɛ tila ka tɛgɛrɛ fɔ a kɔ moi ça me fait mal tɔgɔ tɛ zon na ni zon tɛ tɔgɔ tɛ mɔgɔ lankolon na ni mɔgɔ lankolon tɛ mɔgɔ lankolon o place bɛ min kaso kɔnɔ ka to ka ju ci mɔgɔ lankolon k'a minɛ k'a don kaso kɔnɔ ka to sɔgɔma k'a ju ci sɔgɔma k'a ku tigɛ sɔgɔma k'a bilakoro fara saba k'a tigɛ c'est comme ça jamana bɛ jɔ tan de jamana ɲɛnama bɛɛ ni tiɲɛnikɛla fɔlɔ n'o ku ma tigɛ min bɛ na o kɔfɛ o b'a fɔ ko paga tɛ bɔ a la o fana bɛ tiɲɛni kɛ foyi tɛ bɔ a la vraiment moi c'est décevant procureur bɛ communiqué kɔnɔ vidéo kɛlaw n'u ye banni kɛ an bɛ mandat da u kan n'u ye nin kɛ min b'i bolo Bamakɔ il a détourné combien de milliards n'o miliyari sɔrɔla sa dɔ bɛ bɔ banni na n'o miliyari sɔrɔla sa dɔ bɛ bɔ vidéo kɛ la ni dun ka fa sabatira sa i tɛ mɔgɔ si ye Facebook sanfɛ kɛlɛ kun ye mun ye hɔrɔndenw ka kɛlɛ kun ye mun ye la question est là hɔrɔndenw komi anw n'a ɲɔgɔnnaw ka kɛlɛ kun ye mun ye o ye wari minnu suɲa ni olu sɔrɔla sa dɔ bɛ bɔ nin kuma la dɔ bɛ bɔ nin nɛni la dɔ bɛ bɔ nin vidéo kɛ la mais non i bɛ ala kale k'a fɔ ko ala ye Bubu dilan ministre y'anw gɛngɛn an yɛrɛ ka wari k'a d'a ma k'an ka wari dun ka tila k'an lase saya ma k'an ka wari dun ka tila k'an lase kalanbaliya ma k'an ka wari dun ka an lase lakanabaliya ma k'an ka wari dun ka ça veut dire que kɛnɛya foyi ma sɔrɔ o kɛra e ɲɛna o kɛra ne ɲɛna bɛɛ lajɛlen b'o kalama wallahi billahi n'a ka d'aw y'u minɛ dɛ n'a man di aw ka n'u minɛ la jeunesse conscient don dɔ bɛ na o bɛɛ bɛ wuli Bubu bɛ si so min kɔnɔ o bɛ taa minɛ k'a ku tigɛ Bube bɛ si so min kɔnɔ o bɛ taa minɛ k'a ku tigɛ Jarasuwa bɛ si so min kɔnɔ o bɛ taa minɛ k'a ku tigɛ Salifu général Salifu Traoré bɛ si so min kɔnɔ o bɛ taa minɛ k'a ku tigɛ Musa Jawara bɛ si yɔrɔ min na o b'a minɛ k'a ku tigɛ faso kafiriden don dɔ bɛ se bi la le peuple souverain o bɛ saya fisa ni balo ye o bɛ ninnu bɛɛ minɛ k'u ku tigɛ c'est comme ça jamana bɛ jɔ tan de président kunturu gɛnna ka bɔ yen a minisiri bɛ yaala la a bɛ campagne na ka taa guerre civile la sa an ka jamana kɔnɔ guerre civile parce que Bubu Sise bɛ taa dugu dɔ la sa ka wariba di o ka alimami ma walima ka wariba di o ka jaliba ma walima ka wariba di o ka dugutigi ma o dugutigi fana b'a fɔ non an bɛ Bubu fɛ ni mɔgɔ min tɛ Bubu fɛ o laban bɛ wolo mun de la a laban bɛ wolo mun na jamana kɔnɔ guerre civile o stratégie de bɛ Bubu ni fɛn bolo Bubu ni Bube bolo i m'a ye Bubu Media ka plateau kan sɔrɔ Bubu Media ka plateau kan sɔrɔ n'o ye Cɔrɔ ninnu ka plateau ye ko Bube taara dugu dɔ la k'a wolola dugu min na
Kwa ye wari min do fura la k'a ka ca ni 20 millions ye y'a faamu k'a ye wari do n t'a dɔn fɛn caman na ko ka taa di a ka Bube welela dugu min na Bube kɛra ministre a delila ka taa fura di aw ma Bube kɛra ministre a ye sira di aw ma mais o bɛ campagne de la quoi ah n'o bɛ campagne na c'est normal u ka mɔgɔw ɲɛ ko u ka mana biri mɔgɔw ɲɛna bon o laban bɛ wolo mun de la sisan o laban bɛ wolo mun de la sisan campagne waati maliyɛndenw halaladenw y'a dɔn ko Bube ye tiɲɛni kɛ maliyɛndenw halaladenw y'a dɔn ko Bube ye suɲɛni kɛ n'olu ko k'o tɛ Bube fɛ Bube ye wari di mɔgɔ minnu ma o laban o bɛ se ɲɔgɔn ma a bɛ kɛ tiɲɛni ye yan'a ka se nin bɛɛ ma an ka procureur an ka juge an bɛ k'aw kɔnɔ tɛ et puis temps t'a la dɛ Sogɛl Kokala Mayiga Diko y'a fɔ o don ne yɛrɛ wolofa Imam Diko le sage waraba k'a bɛɛ kɛra aw ɲɛna k'aw to M5 kɔnɔ Diko ye nin fɔ Sogɛl M5 fɛn min tun b'a kɔnɔ i b'a dɔn maliyɛndenw bɔra kun min kama i b'a dɔn maliyɛndenw sara kun min kama i b'a dɔn Sogɛl bientôt 2 mois Bubu minɛni o tuma wara minɛni don wa Bubu minɛni o tuma mɛlɛkɛ minɛni don wa Bubu minɛni o tuma na n t'a dɔn sanpɛrɛ minɛni don wa Bubu minɛni o ka sanpɛrɛ minɛ Bubu minɛni o de ye wa polisi 2 bɛ taa minɛ a ka so kɔnɔ ka taa bila dogodogo la mun bɛ Bubu bolo mais mun de bɛ ka Bubu bali ka minɛ Bubu bɛ tila tun ka campagne kɛ Mali la maliyɛndenw an k'an janto an yɛrɛ la politiki kɔnɔna ka don dɛ Bubu bɛ campagne na Mali la foyi tɛ ka fɔ Bubu bɛ ka faso wari minnu suɲɛ a bɛ k'olu tiɲɛ foyi tɛ ka fɔ a laban b'an yɛrɛ ɲininka est-ce que fɛn dɔ tɛ ji dugu ma wa mɔgɔ minnu bɛ fanga la ani olu jɛmakan don wa mɔgɔ minnu bɛ fanga la ani olu tɛgɛ bɛ ɲɔgɔn bolo wa moi j'arrive pas à comprendre en tant que Bubu bɛ yala la Mali kɔnɔ moi ça me fait mal moi ça me fait mal grand chef du Valais du Jondiaï k'i fɔ k'i waleɲuman dɔn depuis Segu hɔrɔndenw an bɛ ɲɔgɔn bolo Mali a bɛ jɔ ni Ala na kira sɔnna hali n'a bɛ jɔ an su de k'a bɛ jɔ i ta tɛ min ye kana maga a la o de b'a ni ɲɔgɔn cɛ a dir'i ma k'i ka kɛ min ye i b'a kɛ o de ye diyagoya i ta tɛ fɛn min ye kana maga la dɛ fɛn bɛɛ ka bila yɔrɔ la fɛn bɛɛ ka k'a kɛcogo la o de kɛlɛ bɛ anw bolo n'i y'a kɛ ka ɲɛ salamu i jɔyɔrɔ mago t'a la i ka sanga mago t'a la i y'a faamuya b'a la i ka sara mago t'a la mais i ta kun ye min ye de fo k'i ko baara de kɛ a ɲɛ ma la question est là o baara k'a kɛcogo la i fa tɛ neni i ba tɛ neni i ka kabila tɛ neni foyi tɛ ça veut dire que foyi tɛ f'i ma baara ɲuman o de bɛ mɔgɔ kɛ mɔgɔba ye baara ɲuman de b'a to ni mɔgɔ bɛ k'i fɛ n'i y'a ye ni Bubu taara a yɛrɛ fa dugu la ni mɔgɔw bɔra k'a fɔ k'u t'a fɛ nka cɛ a ma baara ɲuman de kɛ dɛ ne y'a fɔ yan ko tête de mort tɛ bila yan et si c'est moi voilà n bɛ e ku bila kɛnɛ ma sisan tête de mort o tɛ bila yan dɛ i ju ta ka bɔ yen o bɛ n ka vidéo o bɛ n ka c'est comme ça o bɛ n ka vidéo tigɛ de tu as vu bon a bɛ hakɛ to dɛ tête de mort bilala ninnu c'est comme ça voilà je sais pas voilà a bɛ hakɛ to dɛ tête de mort bilala ne y'a f'u ye n ko yan tɛ quoi parce que anw tɛ ça veut dire que anw natalen bɛ Ala de la anw natalen tɛ mɔgɔninfin na n bɛ na n sigi kun ye min ye ko k'ala ka faamu a bɛ mɔgɔ lakasi a y'a lamɛn dɛ. min nana anw dɛmɛ o bɛɛ taara an mɔgɔw ma min nana anw dɛmɛ o bɛɛ taara an mɔgɔ minnu tora an ye ɲɔgɔn da lajɛ an y'a lajɛ o ye an ka sow bɛɛ jeni ka an ka mɔgɔ caman faga yen o taara n'an ka baganw bɛɛ ye an ma se ka to o yɔrɔnin na an jɛra ka taa Kunando Kunando ni Sobanda kilomètre 12 ɲɔgɔnna don a Kunando o bɛ kuli de sanfɛ an taara an dogo yen et puis an mɔkɛw bɔra Kunando ka na o sigi Sobanda o kɛlen o wagati la porosɛw tun bɛ ka balo di an ma o bɛ kalo 6 kɛ ka balo di an ma kalo 6 tɛmɛnen an ma maa si ye tuguni maa si mana an lajɛ bi bi in na nin ye san 2 de an ma sɛnɛ kɛ foyi tɛ an bolo yen nɔ Ala ni sɛgɛn fɛ Ala ni gɛlɛya fɛ nka mɔgɔ caman taara o kun fɛ ne yɛrɛ min filɛ nin ye
ne kɔrɔkɛ sara a ye den wɔɔrɔ de to ne bolo ne yɛrɛ t'a dɔn n bɛna kɛ cogo o cogo k'a bala. Ça fait pleurer, je te jure. Ça fait pleurer. Lazare a kɔrɔkɛ sigilen kun don. Yanni an bɛ boli ka don so kɔnɔ, Lazare a kɔrɔkɛ kisɛ y'a sɔrɔ. A binnen an mɔgɔ tɔw n'u bolila ka don so kɔnɔ yen. An donnen so kɔnɔ, dɔ nana jɔ a Lazare a dalen a kɔrɔkɛ. O b'a fɔ Alahu akibaru ka kisɛ kɛ a kunkolo la. Alahu akibaru fɔ ka kisɛ kɛ a kunkolo la fo k'a kunkolo bɛɛ yɛrɛkɛ. An bɛ so kɔnɔ yen, o y'an don dɔ ye min kɛ, o nana binw cɛ ka na fili so kɔnɔ. O ye binw cɛ k'a bila so kɔnɔ, ka tasi fufu an kan, ka taa k'a la. An bɛ so kɔnɔ yen, an bɛ ka jeni, mɔgɔw bɛ ka kule, an bɛ ka jeni. An mɔgɔ 8 tun bɛ so kɔnɔ, so kelen kɔnɔ yen. An bɛ so kɔnɔ yen, ne yɛrɛ ma dan sɔrɔ, ne ko saya kɔni ye kelen de. Ne ye n fili tasuma in kɔnɔ, ka kogo ta ka bɔ n cu kɔfɛ. O la dɔ jɔlen kun bɛ maloya la, a ye ne tiire, a ma ne sɔrɔ. Ne bɔlen, mɔgɔ 8 min bɛ so kɔnɔ, ne kelen dɔrɔn de bɔra. A ye fan bɛɛ jeni. A ye bɛ na, n so nu. A bɛɛ lajɛlen de jenina. Ne bɔlen, ne ye n denw ni n musow, n terikɛw, bɛɛ lajɛlen de jenina. Ne yɛrɛ ka du kɔnɔ, maa 6 de jenina. Voilà la famille. John de n'est lassé à moi. La question est là. John de n'est lassé à moi. Non, mais encore à douce kasi ka bonde. John de n'est lassé à moi. Boubou Sissé, Ibeka, Boubé Maïka. Olu de n'est lassé à moi. Olu moko kelen be Mali kono. Obe campagne, obe ta ninja mana suku nuna moti yanfa nunu, koronfe yanfa nunu. Olu be klaka tegera fo boubou nunu. Wadi mindira boubou makwa ka blende sa. Ni blende nyanama tun sana, ne ma fon ko tieni te ko dugu la de, ma tieni barika tun te bonyata. Wari mindira Boubou Sissé ma. Kwa kata blende sa, na ya blende wari be dun. Non, mais, non, ala ka hine Mali la kwa, ka Mali dairo sumaya. Ala ka hine Mali la ka dairo sumaya, wallah. Moi, tu sais ka galon deme quoi. On sait ka galon deme, tu sais ka galon supporter, à te passer. Non, à te passer. Boubou ka sueni de koso dugu kunturu jena ka hadamadenw jeni. Billahi ka sueni asigira mago te Mali la. Malidenw lakana na umar lakana ale mago shita la. Ale nyatu me muna nafolo. Wari mindira makwa kata keleke mina sa ya bedu. O de ya toni nin dugu nchira. O de ya toni nin mogo nunu jenina. O de ya toni nunu balima usara. Ala nuka sueni bolo. Olu mogo kele numbe campagne na. U ka mara wolo la fɛn min na ne b'a dɔn e b'a dɔn o ye min kɛ Mali kunna n'an ye hɛrɛ sɔrɔ walima n'an ma hɛrɛ sɔrɔ e b'o dɔn ne b'o dɔn alors pourquoi o bɛ yala la pourquoi o bɛ campagne na pourquoi o b'a la ko élection ka kɛ c'est là que j'arrive pas à comprendre c'est là qu'ils n'arrivent pas à comprendre un pays sérieux jamana ɲuman si tɛ sɔn i ma. Mais à te nous n'a de, à te boubou là, à te porquerel là, à te juger là. Malidon de Kanga bo. Le peuple souverain ka bo. Jusqu'à ce Mumbuka, Boubouka mine, Wolmoka temeni porquerel, Wolmoka temeni juger, Wolmoka temeni, cela veut dire que moi mouné tcheni que jamana konde on ka bodron kou mine. A solution befle. A solution befle. Jamana konde on boda chou na ka ibeka gain. Ou ka bo ou bo chou la ka kangan danga zuzu ou ka délai douma ni nunu ma mine to ou yere betou mine ou bla ka solo. Imagine mogo munu sara luka sara kera fouye mogo munu ka dugu jeno luka dugu jeni kera fouye non aka bo hakili ne Boubou tuma blindé au carton 100 ne ma fo dugu tunte jende mais dugu jeni tumbe doroya. Avion coulé au sol, le président il a déjà fait avion coulé au sol. Ni au wari tu m'as détourné, a tombé d'obo la canal. A
tun bɛ dɔ bɔ saya la mais ninnu de ye an fagabagaw subagadenw zondenw mɔgɔ fagalaw ala jugu kafiriw nantankolonw olu de b'a la bin bɛ mali fɛ ni ne ye bube ye susɛti kelen 7000 k'ale bɛ mali fɛ non ko non mais nko bilayi dabaliban ko ne ye bube sigilen ye ko hɔrɔnya de bɛ faso jɔ ça me fait pleurer nin bolo a bɛ ka kuma lahara de wa walima ale bolo a bɛ ka kuma Côte d'Ivoire de wa walima bube bolo a bɛ ka kuma dugu jumɛn na je sais pas quoi est-ce que ninnu kunkolo ka ɲi je sais pas e ye fɛn min ye ne b'o dɔn bɛɛ lajɛlen b'o dɔn bube bɛ t'i sigi ko hɔrɔnya de bɛ faso jɔ ko faut que élection date min fɔra ko élection ka kɛ o date la ça te regarde i ka mun b'a la a kɛra bi a ma kɛ bi e ka mun de b'a la e bɛ se ka mali jɔ tuguni n'i ye hɔrɔnden ye ni faso kanu b'i la n'i kɛra minisiri ye a bɛ dɔn depuis tile 2 n'i ye halaladen ye ni faso kanu b'i la n'i kɛra minisiri ye a bɛ dɔn depuis tile 1 Dramani Kulubali y'o yira an na yan Dramani Kulubali ka taa hôtel Lamine compteur jigi assemblée compteur k'o jigi k'o tɛ courant sara ka taa Mali aéroport ka taa compteur jigi ka taa Kucala entreprise fɛn fɛn bɛ société fɛn fɛn bɛ n'o tɛ courant sara k'a bɛɛ compteur jigi Dramani Kulubali a si tɛ tɛmɛ san 36 kan Dramani Kulubali denmisɛnnin fitinin Maliki Kulubali nana a y'o yira an na ko faso kanu b'a la Maliki Kulubali ninnu de ye san 7 kɛ an kunna PMI wari a tɛ don trésor kɔnɔ Boubou Cissé san 7 PMI wari tɛ don trésor kɔnɔ avion coulé au sol blindé au carton k'u poche kɔnɔna fa n'a ka di maliyɛnw ye sanpɛrɛn ka jigin aw kan n'a ka di maliyɛnw ye jiwo ye ka taa ni aw ye o mɔgɔ kelen ninnu de yaala la Mali kɔnɔ k'olu bɛ Mali mara an bɛ taa min an bɛ taa yɔrɔ jumɛn non an ka procureur bon o filɛ nin ye procureur ko banɛni man ɲi ne b'o valider banɛni man ɲi mais mun de bɛ mɔgɔ bila banɛ na mun de bɛ mɔgɔ bila nin kuma caman in na mɔgɔ minnu ye tiɲɛni kɛ n'a y'olu minɛ n'aw nana aw jɔ ko banɛni ka dabila a bɛ dabila mɔgɔ minnu ye tiɲɛni kɛ n'a ye olu minɛ n'aw ko fanɛni ka dabila a bɛ dabila parce que baara bɛ ka k'a kɛcogo la mais en tant que baara tɛ ka k'a kɛcogo la an ka cɛ aw tɛ se ka mɔgɔ si lajɔ yan aw tɛ se ka mɔgɔ si lajɔ yan la question est là ni baara kɛra a kɛcogo la dɛ maliyɛn denw ɲɛ bɛ tiɲɛnikɛla mun na olu bɛ banjanbilaya la bilakoro fara 3 bɛ yala la olu ma se ka minɛ e bɛ ne jɔ ne ma ko ne bɛ ka n ka tiɲɛ fɔ n bɛ ka ala ta fɔ Boubou Cissé dangaden nantankolo hɔrɔnkolonden zonden ni ne y'o fɔ ka procureur kana da ni procureur fɛn fɛn ye ne wele ko ne ko Boubou Cissé ma zonden ko ne kan ka taa kaso de la kaso tɛ dɛ n bila jahanama kɔnɔ bilahi n'a ka di ye n faga n sunɲuman bɛ se ala ma n bila san 100 kaso la walayi ne b'o fɛ ko ne ko Boubou ma zonden tɛ yan n'i y'a ye a kɛra zonden ye a n'a bɔra kabila de kɔnɔ n'a tun lamɔna a tɛ kɛ kafiriden ye nin cogo la n'a tun lamɔna a tɛ kɛ setaneden ye nin cogo la n'a tun lamɔna a tun bɛ hinɛ a tun tɛ kɛ kafiriden ye waati min na Mali bɛ guerre kɔnɔ waati min na maliyɛndenw bɛ déplacer la waati min na dugukunturu bɛ ka jeni faso nafolo ka ta ka d'u ma k'u ka taa kɛlɛkɛminɛn san u taara don baya la u taara don sunguruba la u taara don katikati la u taara bɛnjiya kɛ ni faso nafolo ye waati min na Mali bɛ ka tila 2 ye Tata Soumaré n ka foli b'i ye an bɛ k'o tigilamɔgɔ fɛ yan la question est là nin de y'anw taabolo ye tanti Kadiatu Sakɔnɛ k'i fɔ k'i waleɲuman dɔn nin de ye anw taabolo ye mɔgɔ minnu y'a tiɲɛ u ka minɛ monsieur le procureur u ka minɛ sisan sariya ye jamana kɔnɔdenw de e ka taa suguba la dɔrɔn taa Bamako suguba la i ka micro territoire kɛ micro territoire i k'a kɛ Boubou i ka mɔgɔ ɲininka est ce que aw bɛ fɛ Boubou ka minɛ wa bilahi kɛmɛ sigila bɛɛ b'a fɔ k'o bɛ fɛ Boubou ka minɛ o de ye sariya ye o ko Boubou ka minɛ mun na faso nafolo bɛ suɲɛ waati min na Boubou de tun bɛ yen mɔgɔ 24 bɛ sa Diko ka misiri la waati min na Boubou de tun bɛ yen Boubou de tun bɛ yen o bɛ campagne na bi ah non Mali ala ka hinɛ Mali la ka da yɔrɔ suma la procureur a nɛn ka di a bɛ se kuma la n'a y'i sigi a ka salon kɔnɔ ni médiaw taara ɲininka banɛni man di ɲɛ fanɛni man di ɲɛ mais mɔgɔ faga fana man ɲi dɛ mɔgɔ faga o ka jugu faso nafolo suɲɛni o ka jugu kosɛbɛ
ka denmisɛnninw bali kalan na o ka jugu ka mali lasegin kɔfɛ san 100 retard ye o ka jugu tɛ olu tigilamɔgɔ ninnu est ce que olu kan ka yala mali kɔnɔ bi wa est ce que olu kan k'u da don élection ko la wa est ce que olu kan k'u da don mali marali la tuguni wa hali n'aw ma se k'u minɛ aw tun kan k'u wele mali ko bɛɛ u k'u da bɔ a la fɔlɔ sinon a bɛ na ni tiɲɛni ye jamana kɔnɔ a bɛ se ka wolo guerre civile la a bɛ se ka wolo mankan na a bɛ se ka wolo fɛn wɛrɛ la aw tun kan k'u wele fɛn fɛn ye yala ye jamana kɔnɔ k'u sen bɔ a bɛɛ la fɛn fɛn ye campagne ye k'u sen bɔ a bɛɛ la sinon nin laban bɛ na o don min bubu sise taara dugu min na ni denmisɛnninw bɔra ni katakatani ye k'o tɛ bubu fɛ ni bubu ka mɔgɔw bɔra k'u ɲɛsin u ma ni n'a kɛra mankan ye o laban bɛ wolo mun de la monsieur le procureur monsieur le juge ni laban bɛ wolo mun na ka bubu to voyage la ni bubu taara an ka dugu la ni mɔgɔw ye marteau ta ka marifa ta ka bese ta ka bubu kunbɛn n'a y'a sɔrɔ bubu ye wari di mɔgɔ mun na olu fana bɛ bɔ a laban bɛ kɛ mun ye an ma taa ekɔli la dɛ an ma kalan mɛ ji ɲuman ni ji kolon bi an bɛ se ko an b'o bɔ ɲɔgɔn na dɛ tiɲɛ ni nkalon an b'u cela veut dire qu'an b'olu dɔn k'o bɔ ɲɔgɔn na quoi monsieur le procureur on en a marre on est fatigué an yɛrɛ t'a dɔn mali yɛrɛ bɛ ka taa fan min fɛ an yɛrɛ t'a dɔn bubu ninnu bɛ banjanbilaya la mali kɔnɔ en tant que ni ninnu ma minɛ bilahi aw bɛ fɛn fɛn na fudu en tant que ni ninnu ma minɛ aw kana dan ka Mahin Watara wele k'a ɲininka dɛ a ye n t'a dɔn n bɛna fɔ cogo min aw kana dan ka Mahin Watara wele k'a ɲininka dɛ ko a ko k'a bɛ silamɛya dɛmɛ dɛ a bɛ nin dɛmɛ n'a ka di aw ye mun yɛrɛ n t'a dɔn n bɛna mali Joe Biden a ye Joe Biden wele k'a ɲininka ça sert à rien fɛn min bɛ malidenw nin kan e b'a dɔn ne b'a dɔn mun de kuma bɛ sen na nin san 7 in kɔnɔ bubu ninnu gɛnna mun de la u gɛnna ka bɔ fanga la mun de la la question est là monsieur le procureur i bɛ Mahin Watara wele k'a ɲininka moi je n'ai rien à foutre vidéo kɛlaw bɛ bannen na u ka bannen dabila moi je n'ai rien à foutre a donna ta bɔra ta je n'ai rien à foutre en tant que zonbaw ma minɛ en tant que faso cibagaw ma minɛ i bɛ baara fɛn fɛn na ne ɲɛkɔrɔ a bɛɛ fu gɔtɔ a bɛɛ zo n'i ye cɛ ye n'i bɛ s'i ka baara la mɔgɔ minnu ye miliyari de tunu o bɛ yen dɛ ko pɛrɛfu tɛ yen ko bubu ye sonyɛni kɛ ko n'a tun ye arasa jatɔ de y'o fɔ ko ni bubu tun ye sonyɛni kɛ ni pɛrɛfu tun bɛ yen mɛ pɛrɛfu kɔni bɛ yen faso wari bilala yen faso wari bilala yen mobili minnu bɛ bɔ Côte d'Ivoire ka don Mali kɔnɔ pɛrɛfu bɛ yen k'olu dédouané na pɛrɛfu bɛ yen ko sotɔgɔmaw bɛ ka lajɔ su ni tile ka wari minɛ olu la pɛrɛfu bɛ yen ko katakataniw bɛ ka taa viɲɛti ta pɛrɛfu bɛ yen ko an ba minnu bɛ suguba la k'o bɛ ka salen sara pɛrɛfu bɛ yen ko impôt bɛ ka sara o wari taara min mais c'était une honte la déception totale ka président Kunturu gɛn a ma juge cabinet dira a ma président Kunturu k'a gɛn ka bɔ fanga la ka coup d'état k'a la a ma juge foyi cabinet taara ka d'a ma coup d'état kɛlen kɔfɛ a ma juge foyi ka tila ka mɔgɔ 4 ta baara la k'o d'a ma faso nafolo bɛ ka tiɲɛ sariya bɛ min jugew ka baara ye mun ye a bɛ ne dabaliya ban dugu dɔ bɛ yen nɔ n t'a dɔn dugu jumɛn don arabu jamana dɔ don n ɲinɛna dugu in tɔgɔ kɔ n t'a dɔn Yemeni don wa walima dugu jumɛn don o dugu kɔnɔ o perezanti dɛ perezan yɛrɛ a den ye sariya sɔsɔ a woloden a y'a den minɛ ka don kaso la a woloden ye jamana sariya sɔsɔ a y'a den minɛ ka don kaso la le peuple malidenw an ka ɲɔgɔn minɛ ninnu tɛ se dɛ a bɛ ka taa cogo min na ne kɔni ma foyi faamu fɔlɔ mais an jɔlen ka to bubu bɛ wari tiɲɛ min na an kana sɔn dɛ bubu bɛ déplacement min na an kana sɔn dɛ bubu bɛ jugu sagodenya min na Mali kɔnɔ le peuple an ka fɔli caya an ka fara ɲɔgɔn kan an ka marche kɛ an ka cela veut dire an ka fara ɲɔgɔn kan an ka sitting kɛ mɔgɔ minnu ye tiɲɛni kɛ a liste bɛɛ bɛ yen vérificateur général bɔra n'a ye vérificateur général a bɔra n'a ye miliyari 1000 ni kɔ de sonyɛna san 1 kɔnɔ vérificateur général bɔra n'a ye mais o bɛna mun de fɔ an ye ko non ko ministre tɛ se ka minɛ i n'a fɔ ne bɛ minɛ cogo min na ministre tɛ se ka minɛ komi Bakari Togola bɛ minɛ cogo min na ministre tɛ se ka minɛ komi nin bɛ minɛ cogo min na mais c'est faux c'est archi faux c'est faux c'est archi faux
o tuma na sariya de ma ministre sigi wa mɔgɔ de ka wari tɛ ministre bolo wa ministre tun tɛ mɔgɔ de ka baara la wa ni olu mɔgɔ de ko ministre ye sonyani kɛ pour que a tɛ minɛ ko sariya jamana kɔnɔdenw de y'o sariya ta ayi o yɛrɛ ye zon dama de y'o sariya ta ko n'u ye mɔgɔ faga k'u kana taa kaso la n'u ye jamana nafolo suɲɛ k'u kana minɛ ni ministre ye ko ju mɛ ko dabaliban ko u yɛrɛ ye nin sariya in appliqué maliden jumɛn bɔra nin kalama ni yɛrɛ hali ni yɛrɛ fɔli jamana kɔnɔ hali nin fɔli kumasulu don hali nin fɔli maloya don sariya ka ta jamana kɔnɔdenw ta kalama c'était une honte la déception totale mais n bɛ min fɔ aw ye porekɛrɛ ye n'a ka d'a ye aw k'aw ka baara kɛ dɛ n'a man d'a aw y'a kɔnɔ ka baara kɛ dɛ yɛlɛma o de b'a nin kan i ka porekɛrɛya tɛ se ka mɔgɔ si da minɛ ayi pa yɛlɛma o de bɛ a nin kan yɛlɛma min fɔra a bɛ kɛ diyagoya i sɔnna i ma sɔn changement a bɛ kɛ diyagoya sonyani bɛ dabila baara bɛ kɛ jamana bɛ jɔ hɔrɔnya walima foyi o de bɛ kɛ mali kɔnɔ diyagoya i sɔnna i ma sɔn o de bɛ malidenw nin kan mɔgɔ 24 o ma sa Diko ka misiri da la fu dɛ M5 mɔgɔw ma bɔ fufalaki dɛ M5 mɔgɔw bɔra yɛlɛma min kosɔn o yɛlɛma bɛ kɛ de diyagoya a bɛ kɛ i sɔnna i ma sɔn min b'i nafa o ye baara ɲuman kɛli de ye fɛn min b'i nafa o ye ka baara ɲuman de kɛ n'i ma baara ɲuman kɛ daji bɛ tu i kunna i bɛ gɛn mais juge ni procureur u ta kun ye mun ye sariya mais foyi bubu IBK bɔra fanga la sa san kelen bubu ma minɛ zonbasi ma minɛ mɔgɔ ma taa kaso la foyi n'o wulila dɔrɔn an ye Bakari Togola wele n'o wulila dɔrɔn Bakari Togola welela n'o wulila dɔrɔn Kasa welela mais va te faire foutre mɔgɔ minnu ye sonyani kɛ ka tɛmɛ Bakari Togola kan olu bɛ yen mɔgɔ minnu ye tiɲɛni kɛ ka tɛmɛ Bakari Togola kan olu bɛ yen mais Bakari Togola san kɔnɔ a bɛ se ka wele siɲɛ joli la décevant n nana Daba Tunkara ninnu ye vidéo min fɛngɛ a tɛ n bolo yan avion coulé au sol a ye cɛ lamɛn Amina o ye marifaciw daminɛ o ni mɔgɔ fɔlɔ minnu benna o y'a tire ka bɛɛ faga mɔgɔ kun bɛ ka boli ka don so kɔnɔ o mɔgɔ dun bɛ ka bin o kɛlen mototigi caman de nana fara o kan ka an ka duw bɛɛ koli ka marifa ci an bɛɛ bolila ka don so kɔnɔ so min ka sigi i ye an donnen so kɔnɔ dɔw kun bɛ ka marifa ci dɔw bolila ka don an ka duw kɔnɔ k'an ka bagan bɛɛ gɛn ka taa n'a ye hali sini anw ɲɛ ma da an ka baganw na an ta taa yɔrɔ dɔn bagan talen kɔfɛ o seginna ka don dugu kɔnɔ tuguni u kun bɛ ka tasuma don yɔrɔ bɛɛ la ka an ka balo jeni o bɛ taa jɔ mɔgɔw ka so donda la ko o bɛ kisɛ kɛ so kɔnɔ ni o ye mankan mɛn dɔrɔn o bɛ taa bagan ka bin cɛ ka o fili ka don so kɔnɔ ka dɔw fili ka yɛlɛ fo so sanfɛ ka essence funfun o kan ka tasuma bila o kɔnɔ mɔgɔw tun bɛ jeni so kɔnɔ ko mɔgɔw tun bɛ kule he ala e bɛna an bɛɛ faga ni tasuma ye wa mɔgɔw tun bɛ kule o y'a kɛ ka yɔrɔ bɛɛ jeni ka tasuma don yɔrɔ bɛɛ la marifa mankan dara fo joroya tuma marifa mankan dalen kɔfɛ non la famille wari dira bubu ma k'a ka taa kɛlɛ kɛ mina sa pour que ka ninnu lakana wari ka di bubu ma k'a ka taa kɛlɛ kɛ mina sa ka ninnu lakana a y'o wari de dun o de wolola ninnu fagali la i m'a ye faransi nana mali kɔnɔ ma se ka mali dɛmɛ yan u nana sɔrɔ an ka ɲɛmɔgɔw ye jugusagodenw de faransi nana k'u bɛna mali dɛmɛ u nana sɔrɔ an ka ɲɛmɔgɔ jugusagodenw don faso kumasuludenw don lasiw don fadensagow don sarakaw don faso kumasuludenw faransi nana k'u bɛna mali dɛmɛ a ye n'an dɛmɛ k'an ka wara faga o k'a sɔrɔ a kunkolo b'i yɛrɛ bolo dɛ a ye n'an dɛmɛ k'an ka wara faga o k'a sɔrɔ a kunyanfan b'i yɛrɛ bolo faransi nana sɔrɔ an ka ɲɛmɔgɔ miiribaliw tasibaliw zondenw o tɛ foyi la k'o pɔsi kɔnɔna fa ka taa assemblée k'o kɛ kapɔti mara yɔrɔ assemblée
assemblée tira kapoti min bɔra ye ala kelen de b'a ta dɔn hami foyi t'u la parce que olu bolo ko mali dan ye bamakɔ de k'an balimaw lase saya ma k'u lase jɛnni ma k'u sira veut dire k'u ka du ci k'u ka kabila ci k'u ka dugu jeni k'u denw ni musow faga ala ni an ka ɲɛmɔgɔw ka suɲɛni bolo an ka ɲɛmɔgɔw ka suɲɛni o de ye nin lase an ma n'u tun bɛ miiri faso in na n'u tun bɛ hinɛ faso min na wari mana d'u ma k'u ka kɛ min ye u tun b'a k'a ye ni hɔrɔnw tun don ni halaladenw tun don wari dir'u ma kun min kama u tun b'a kɛ a ye mɛ a kɛra o ye wa bilendow ka tɔn hali ani bi cɛ bilende ma segin ka na bilende ɲuman ma sa Diko bɔra ka kuma fɔ président gɛnna ni bi cɛ bilende ma segin bilende ɲɛnama ma sa ko an ka kɛ ninnu fɛ rasta jatɔ i n'i ka mɔgɔ de bɛ kɛ ninnu fɛ an tɛ kɛ ninnu fɛ fo ka diɲɛ wuli ko bubu ka bilan kan rasta de y'a fɔ i jɔ n ka lajɛ n'a video bɛ n bolo rasta ko banna i ma ye hali sɔrɔ a ka direct la mɔgɔ tun tɛ yen hali sɔrɔ a ka direct la mɔgɔ tun tɛ yen rasta ko banna pewu c'est fini n'i bɛ tiɲɛ kan mɔgɔ bɛ k'i fɛ n'i bɛ nkalon kan mɔgɔ b'i bila solution foyi t'a la n'i ye hɔrɔn de ye bilayi mɔgɔ bɛ tɛgɛrɛ fɔ i kɔ n'i ye jugu sago de ye mɔgɔ b'i bila solution foyi t'a la an k'a lajɛ bubu taara dugu min na. Ça, c'est pour ceux qui ont essayé de venir boycotter le travail. On a essayé trouver la contre-manifestation, trouver la manifestation. Ni ye bubu taara dugu dɔ la bubu taara dugu min na olu mɔgɔw tɛ bubu fɛ a bubu ye wari di dugutigi ma ka wari di alimami ma ka wari di dugu jɛlibaw ma olu ye denmisɛnnin dɔw labɔ bubu an b'i fɛ dɔw bɔra bubu ka mara wolola fɛn min an tɛ bubu fɛ tuguni. Eh, monsieur le procureur, monsieur le juge, tu as bénité quoi? A bénité Tchougosi. C'est même pas joli à voir. A bénité Tchougosi. Nous, quand on a tout sogono dit, comme Michel Baboulo Sogono Tchougomina, Bandaouni Moutadouani Baboulo Sogono Tchougomina, nous, quand on a tout sogono dit, Jamana Kouera ou Damangodo, Asila, Kanou, ou quand tout sogono folo, yani Fanga Kawole Kasuma. Nous, quand on a tout sogono dit, Bandaou Baboulo Sogono Tchougomina. Mutadawani ba bolo sokono chugumna nu fana kanga to au bolo sokono te yani fanga ka wole ka soma u ku dabo malikola bi meme no bla koro fora saba demisani fitini ka mali milari besu ka kongo blana ka minoro blana ka lase sayama ka bla kata ko oti sanfɛ o de be campagne na bi ka lebe mali fɛ o tuma bɛ ji min na n'u ye o tuma na bubu tun bɛ fanga la don min na o don mali tun tɛ yen mali nana bi de bubu tun bɛ fanga la don min na o don mali tun ma wolo malidenw tun tɛ yen nin bɛɛ kɛra ɲɛna ni maloya bɛ hɔrɔn faga ala mɛ ko o tɛ maloya o bɛ dulɔ min o bɛ dɔrɔgu ta hali ni susu b'u la hali n'i y'a sɔrɔ ni susu dɔ de b'u la u bɛ taa dulɔ ta dɔrɔn u bɛ ɲina u bɛ dɔrɔgu min dɔrɔn u bɛ ɲina sinon hɔrɔnya yɛrɛ la est ce que nin bɛ se ka ɲɛ jɔ ka kun kɔrɔta ka malidenw lajɛ wa hɔrɔnya kɛnɛ kan est ce que nin bɛ se ka kun kɔrɔta ka malidenw lajɛ tellement k'a ka mara wolola tɔɲɔ la est ce que hɔrɔnya mɔgɔ min ni ala y'i da hɔrɔnya kama est ce que nin bɛ se ka kun kɔrɔta ka ɲɛ jɔ malidenw na wa hɔrɔnya la mais hɔrɔn kolonden tɛ kɛ foyi ni hɔrɔn kolonden tɛ nin kan ka minɛ de ka ju ci dangaden sijuguden nantankolonden hɔrɔnkolonden kafiriden jahanamankɔnɔden den nagasilen faso kumasuluden babugoden ni fabugoden ɲamankanden le plus bâtard du monde c'est Boubou Cissé le plus nilard c'est Boubou Cissé le plus lâche le plus voleur du monde le plus corrompu c'est Boubou Cissé ɲamaden i tɛ mali mara dɛ an bɛ mali de i zubi de kɔnɔ i tɛ mali mara dɛ an bɛ mali kuru de k'a sɔrɔ i ba dingɛ kɔnɔ i n'a bɛ yala i tɛ mali mara dɛ an b'i da waga de ka mali sɔrɔ a kɔnɔ i b'a kunu k'i sigi n'a ye dangaden mɔgɔ bɛ kɛ mɔgɔ fɛ mun na hɔrɔnya ni danbe ni kɛwale mɔgɔw bɛ mɔgɔ bonya mun na hɔrɔnya ni danbe ni kɛwale mɔgɔw bɛ tugu mɔgɔ kɔ mun na hɔrɔnya ni danbe ni kɛwale e kana ka kɔngɔ bila ne la k'an fa lase saya ma k'an ka dugu lase jenini ma k'an ka baganw cela veut dire que ka mali bila en terre 20 millions d'habitants ka bɛɛ bila en genou mara ma wolo hɛrɛ kisɛ kelen na
ko bi ko be na be mali fe me zubi non mali ka di de aya laji da bubu tara dugu mina ni mangan wulai ni bubu tara dugu wɛrɛ la sisan a bɛ kɛri bila quoi jugu sago den dɔ bɛ kɛnɛ kɔnɔ a bɛ ka tɛ de mɔri bila ɲamɔgɔ den tɛ de mɔri bila la yan jɔn b'i fa dɔn jɔn b'i ba dɔn ni mali tun kan bɛ kuma faransi e bɛ mɔgɔ ye kule la nin cogo la faransi yan faransi yan n'i ye mɔgɔw bɔtɔla ye fo n'a fɔra ko vaccin kɔngɔ tɛ mɔgɔ si la yan n'a fɔra ko vaccin ka kɛ mɔgɔ bɛ bɔ n'a fɔra ko nin mɔgɔ bɛ bɔ i tɛ mɔgɔ si yan ko kɔngɔ banna yan mɔgɔ si tɛ bɔ o la yan kɔngɔ banna minɔgɔ banna i tɛ mɔgɔ si ye kule la yan walima wari suɲana i tɛ mɔgɔ si ye k'o fɔ yan wari dir'i ma suɲana i kan ka taa blende sa i y'o wari dun i tɛ maa si ye o kuma la yan wari bɛ di olu ma k'u ka min kɛ hali n'u ye goudron da bi goudron n'a ye san kelen kɛ hali ni wo t'a la hali ni dingɛ t'a la o b'a bɔ yen i tɛ pɔtɔpɔtɔ ye yan i tɛ ɲɛgɛn ji ye yan i tɛ wuluwulu ji ye yan i tɛ papa ye yan goudron bɛ kura de san o san goudron kura bɛ ta ji bɛɛ bɛ boli dugukolo duguma san min bɛ na a tɛ na mari la ça fait 4 mois don o don san bɛ na yan 4 mois don o don san bɛ na yan mais san bɛ jɔ dɔrɔn i bɛ ala kali k'a fɔ ko san ma na mali filɛ ji bɛ ka ɲini ka taa n'aw bɛɛ ye i bɛ ka mara n'a tun wolola hɛrɛ la a tun tɛ kɛ tan ni san nana bamakɔ hali ni san fitinin de nana taga yɔrɔ tɛ foyi foyi tɛ yen ala ni nin zon den ninnu ka sonyɛni tɔɔrɔ ni ne ye ninnu ye ko bɛ yala la ko sariya bɛ mali kɔnɔ ni ne ye ninnu ye ko va là-bas. Ah bon, ça c'est pour ceux qui ont essayé de venir boycotter le travail. On a essayé de trouver la contre. Bubu ninnu kan ka bila so kɔnɔ de ka da sɔrɔ bandaw ta kɛra cogo min na cɛ dɔ in ta kɛra cogo min na k'u bila so kɔnɔ ka da sɔrɔ a solution bɛɛ filɛ en tant que ninnu bɛ campagne na mali kɔnɔ a laban bɛ na ni guerre civile ye a laban bɛ na ni jolibɔn ye a laban bɛ na ni kɛlɛ ye mali kɔnɔ ne de y'a fɔ a sɛbɛn k'a bila ye maa si tɛ bube fɛ maa si tɛ bubu fɛ en tant que ninnu bɛ yala la mali kɔnɔ a laban bɛ na ni mankan ye mali kɔnɔ o stratégie de b'u bolo de u bɛ ka wari di mɔgɔ ma en cas hali n'o ye élection suɲɛ o bɛ nin jɔ ko mɔgɔw de tun b'an fɛ jama tun b'an bolo mɔgɔw b'an fɛ yan'a ka se nin bɛɛ ma yan'a ka se nin bɛɛ ma a y'u minɛ k'u don kaso la n'o ye tile 2 kɛ kaso la a bɛ forow ɲini foro belebelebaw k'olu san k'u ju bila ka taa sɛnɛ kɛ aw bɛ foro belebelebaw de ɲini ni foro ninnu sanna waati min na a b'u ju bila k'u n'u kala bila ka taa sɛnɛ kɛ ɲɔ min bɛ sɔrɔ o la a bɛ di fantanw ma o ka tiɲɛni barika bonyana dugu minnu na o ɲɔ bɛ taa di olu ma olu bɛ balo ni o ye hisabililayi gratuit la décevant n'i tun y'a kɛ ka ɲa jɔn bɛ dɔ f'i ma n'i tun y'a kɛ ka ɲa jɔn b'i nɛni n'i tun y'a kɛ ka ɲa i bɛ gɛn yɛrɛ wa n'a tun wolola hɛrɛ la aw bɛ bɔ yen yan n ko a wolola tɔɲɔ de la o de la mɔgɔw dusu bɔra k'aw bɔ yen e bɛ na bi ko bɛ mais n ko a tɛ passé a tɛ passé mais o bɛ k'an ka wari min ye o y'an ka wari min yɛrɛ suɲɛ o bɛ k'o fana tiɲɛ quoi o de dimi bɛ ne la quoi o y'an ka wari min suɲɛ o bɛ k'o min tiɲɛ o de dimi bɛ ne la bilahi n bɛ aw bila yan voilà c'était ça la famille nin jamana in tuma dɔ yɛrɛ la i b'a fɔ i jɔ n ka nin jamana in i ma ye mali la nin jamana in tuma dɔ yɛrɛ la i yɛrɛ b'a fɔ non que c'est pas la peine u sara u balo la i ka sira t'a la tuma dɔ i yɛrɛ b'a fɔ ko jamana min kɔnɔ tiɲɛ tɛ foyi jamana min kɔnɔ kiiri tɛ tigɛ cogo la fantan bɛ to fantanya la faama bɛ to faamaya la jamana min kɔnɔ cela veut dire que kiiri bɛ boli fantanw de kan a tɛ boli faama kan Bakari Togola filɛ fantan don Bakari Togola ye fantan de mais mugu bɛ bubu kan a ye faso wari suɲɛ n'u k'u b'a minɛ a bɛ dɔɔnin don u da kɔnɔ u b'u masuma n'u ko ko bɛ wuli enquête la a bɛ dɔɔnin don u da kɔnɔ u b'u masuma c'était une honte ala ka hinɛ aw la k'aw dayɔrɔ sumaya a y'an kɔ k'i tumuna ala ka nɔgɔya mais monsieur le procureur n'a ka d'aw ye baara kɛ dɛ n'a man d'aw ye kana baara kɛ dɛ malidenw t'a bila yɛlɛma min fɔra a bɛ kɛ monsieur le juge n'a ka d'aw ye a ye zo minɛ n'a man d'aw kana zo minɛ changement min fɔra a bɛ kɛ diyagoya
Yɛlɛma min fɔra dɛ a bɛ kɛ i seko t'a la pas para. C'est le peuple qui décide. Jamana kɔnɔdenw de bɛ décision ta. N'a ka d'aw ye a y'u minɛ n'a ma d'aw kan'u minɛ. Bilahi o bɛ minɛ. Yɛlɛma in bɛ kɛ fana a bɛ ye. Di n'importe quoi. Bubu bɛ yala la. An bɛ bɔ mun kalama. O ye Adama Sangare wele dɛ. O ye Baka Togola wele dɛ. O ye nin wele dɛ. O ye pɛgɛ minɛ dɛ. O ye Gaspi minɛ dɛ. O ye pɛgɛ minɛ dɛ. O ye nin minɛ dɛ. O ye nin minɛ dɛ. Ni tun ye Bubu minɛ. N'i ye pɛgɛ minɛ mɔgɔ bɛ fɛn fɔ wa. N'i tun ye Bube minɛ. N'i ye Baka Togola minɛ mɔgɔ bɛ fɛn fɔ wa. Mais taa kana Baka Togola. Baka Togola de kɛra batɛmɛsira ye. Ni min wulila dɔrɔn u bɛ t'u sɔnni gɛn k'o la Baka Togola ka wele de a donna ta. Mais pourquoi ninnu tɛ wele? Pourquoi ninnu tɛ wele? Min mana wuli Baka Togola. Baka Togola minɛna ma minɛ on s'en fout. Adama Sangare minɛna ma minɛ on s'en fout. Bubu ye min suɲa Baka Togola tɛ se ka suɲa. Bubu ye min tiɲɛ Baka Togola tɛ se k'a tiɲɛ. A minɛna ma minɛ on s'en fout. Ka mana biri mɔgɔw ɲɛna. Ka mɔgɔw hakili suɲa. Baara bɛ ka kɛ. Baara jumɛn bɛ ka kɛ? Jɔn ni jɔn gɛnna ka bɔ yen. Bubu gɛnna ka bɔ yen. IBK gɛnna ka bɔ yen. Olu ma taa kaso la. Maliyɛn denw bɛ fɛ olu de ka taa kaso la. O bɛ fɛ olu de ka taa kaso la. Mais ka n'i jɔ de i y'a Adama Sangare wele. N'a ka di e yɛrɛ cɛ in tɔgɔ o wele yɛrɛ on s'en fout. Ninnu minɛnen o de b'a nin kan. Ninnu mɔgɔ IBK, Bubu Sise, Bube Maïga, Karim Keita. Ninnu minɛnen o de b'a nin kan. Général Salifou Traoré. Moussa Diawara ko bɛ kaso la. Mais Général Salifou Traoré o fana kan ka minɛ. U bɛɛ de y'a suɲa. C'est comme ça la famille. Tiɲɛ k'a fɔ baara ka kɛ jamana ka jɔ. Hɔrɔnya walima foyi. Samedi le 14 sagajeni b'an bolo. Bɛɛ lajɛlen welelen don kɛnɛ kɔnɔ. Samedi sagajeni b'an bolo. Voilà, n b'an ka artiste k'a la fɔlɔ n'o ye Abu Jara. Jawara yo for the